top most wanted sa probinsya na sikop sa joint manhunt operation sa Island Garden City of Samal. Alang sa kompleto detalye, katropang Bong Algabre. XFM Report. Nasikop sa mga kapulisan sa Island Garden City of Samal Police Station. Inubadan sa Regional Special Operation Group, Region 11, ang usa ka 32 anyos nga lalaki ngag ilang top 2 most wanted person sa provincial level atol sa gipahigayon nga manhunt Charlie Operation niadtong June 1, tuig 2026, +2 ang taknas hapon sa Barangay Villarica, Babak District, Island Garden City of Samal. Ang operasyon resulta sa kalampusan sa pagserbisyo sa warrant of arrest batok sa suspect tungod sa mga kasong qualified rape by sexual assault 2 counts, attempted qualified rape by sexual assault ug acts of lasciviousness 4 counts. Sumala sa record sa korte, ang warrant of arrest gipagawas sa RTC 11 Judicial Region Branch 4 Family Court, Island Garden City of Samal, Davao del Norte niadtong Mayo 29 tuig 2026. Gitakda ang piyansa nga 200,000 pesos matag usa sa duha ka kaso sa qualified rape by sexual assault, 120,000 pesos sa attempted qualified rape by sexual assault og 36,000 ka pesos matag usa ka kaso sa acts of lasciviousness. Ang Island Garden City of Samal Police Station mipahimangno sa publiko nga ang mga krimen batok sa kababayenan og mga minor de edad seryoso ug adunay bugat nga silot ilalom sa balaod. Giimpasahis usab sa kapulisan nga magpadayon sila sa ilang kampanya batok sa mga kriminal ug pagpangabuso aron mapanalipdan ang publiko ug mapadayon ang hustisya. Katropa, sipon ug gahing aububa ang imong problema, mag Premium D3 ang mas gipakusog ug mas gipepektibo tungod sa VCO ug Moringa Oil. Alang sa negosyo Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabre, XFM News.